Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mao'y timailhan nga ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios. Musulod no sab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, o Grace Christian Church, Loula, Los Amigos, Davao City. Aduna usab kitay mga kaubanan nga kasimbahanan gawas sa Davao Region. Ang atong main nga simbahan makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12 Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos ka na mga kaigsunan sa pagdumala sa atong senior pastor nga si Bob Rio. O aduna usab kitay kaubanan nga simbahan sa Cagayan de Oro. Ang pangalan sa simbahan dito mga kaigsunan, CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Makita ka na sa Masteron Avenue, Zone 8, Upper Katinuan, Cagayan de Oro City. Ubos ka na sa pagdumala usab ni Pastor Henry Magto. O adto usab kita dito sa Cotabato City area, North Cotabato area. Aduna usab kita kaubanan dito nga kasimbahanan sa Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing, Alyusan, North Cotabato. Ug atong pastor dito mga kaigsunan, si Pastor Dominador Nador Capablanca. Sa Midsayap area, aduna sab kita kaubanan dito sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato. Under usab sa pagdumala ni Pastor Jose Milzar Istember. O sa Oroqueta City, under sa pagdumala usab ni Pastor James Amis. O sa Labason, Zamboanga del Norte ba na pastor o del Sur? Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur. Under sa pagdumala ni Dodo Vallenas, Pastor Dodo Vallenas. Kini nga programa ginabi-abi usab sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes uban sa iyang mababihon nga mga personnel, DJ Well, DJ Ga o DJ Gab. Kini ay inyong alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fed, before ta mo padayon sa atong pagtuon, magpanimbaya una kita sa atong mga kaigsunan. Okay, ako yatag sa ang panahon, Pastor. Okay, akong una pasalamatan ang atong mga kaubanan nini nga buluhaton, Pastor Roel, no? Una yun, si Pastor Roel Gallo, nga din kauban nato nini nga mag 1 year na kita karong August 28. Praise God. Sa atong radio ministry. Salamat sa kay Pastor Roel nga wala gyoy kupas nga din nakiguban ka nato sa pagpangalagad nining atong radio ministry. Ingon man usab kay Gister nga din naagid siya nagauban ka nato, nagatabang sa mga unsa may dapat nga i-set up diri, no, sa radio station para nga ato usab nga mapakita o mapadungog ang atong pagtudlo sa pulong sa Dios dili lamang dinhi sa Davao Region o sa Pilipinas kundi sa tibuok nga kalibutan. Usab kay nanti nga diin every time nga magkaipit-ipit kita sa oras, Pastor Roel, no? Yes. Na si Brother Nanti nga padagan dayon dinhi, especially kung maigo kita sa traffic sa syudad, usahay dili dayon kita makalusot. Og salamat kang Brother Nanti nga nagud sa kanunay willing nga diin nagatabang kanato sa angay natong pagabuhaton alang lamang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios, no? O usab kay DJ Will nga kanunay gyud nga aktibo ug malipayon nga nagasuporta ug nagatabang kanato sa atong technical side. Sa technical nga side. Well, salamat sa atong tanan, no?
nga diin kanunay kita nga undago sa pagpangalagad sa Ginoo. Usab ato ginatimbaya ang tanan natong mga listeners dinhi sa Davao Region, gikan sa Davao Occidental, Davao del Sur, Davao City, o bisan man ang Davao del Norte, Davao de Oro, o Davao Oriental. So aduna kita 5 ka probinsya sa Davao Region. O ang Davao del Sur, napil niya na ang gitawag na itong Davao City. So kung asa man ka mong dapita karon nga nagasunod og paminaw nining atong programa, kami nagahatag sa amo ang pagpasalamat o pagdaig sa inyong pagsunod o sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Nga din duha kini siya katuyuan. Una, ang pagtudlo sa pulong sa Dios sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo, o nga ikaduha, pagsabuwag sa dalan sa kaluwasan niadtong mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan busa duhay aktong mission din ni Pastor Rowell, no? Oo. Una, to edify the body of Christ, and second, to share the gospel of salvation to the lost alang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. Okay, so iapilo sab nato sa pag timbaya ang uban nga mga dapit. Akong unahon ang sa Cagayan kay Pastor Henry Magto. Maayong hapon diha Pastor Henry. O sayod ako nga padayon gud ikaw nga nagkamas-kamas diha sa mga buluhaton sa Cagayan de Oro. We are praying for you nga ang imong ministry maglambo pa o magatubo gyud. Dili lamang sa numero kung dili sa espirituhanon nga pagkinabuhi ang mga kanakan dina sa Cagayan de Oro. Ug usab bisan man sa Oroquita, mga kaigsuonan nato sa Oroquita, mga kaigsuonan nato sa Labason, sa Butuan, ug bisan man sa North Cotabato, no? Tanan nga mga kaigsuonan nato ug ang upat ka mga lig-on nga mga kasimbahanan diri sa Davao Region nga kanunay nga nagasuporta kanato. Grace Christian Church Tibungko, Grace Christian Church Ula, Grace Christian Church Panabo, ug bisan man Grace Christian Church Tugwak, Libuak, Babak Island, Garden City of Samal. Maayong hapon kanatong tanan. O karon adto kita sa gawas sa Visayas kay Pastor Babreo. Maayong hapon usab. Nga din mao gid kini ang nagahatag kanato og kinabuhi nining atong radio ministry Pastor Rowell. Nga din ang iyang pagsuporta dili lamang pagampo kundi lakip na nini ang gitawag financial nga pagsuporta kanato. Siguro adto kita sa atong live streaming Pastor Rowell ug ihatag na ko ang panahon kanimo. Okay, salamat Pastor Fred. Sa dili pa ta mo ato sa atong mga listeners sa atong live stream. Ako sang gitimbaya karon nga kahaponon atong station manager, no, si Pastor Mike Nis. Pastor, Yes. maayong hapon diya kanimo. Maayong hapon Pastor Mike. O ikaduha akong gitimbaya Pastor Fred ang mga loyal nga mga listeners diri sa People's Radio and Broadcasting Services, no, 97.7. Kung asa man mong dapita karon na ba partly na diri sa Davao del Norte, Davao de Oro o partly dito po sa Davao City area. Dako ang coverage sa Davao area, no? Pero moabot gyapon din ni atong programa dito, no? Bisan sa District 3 abot gyapon siya, no? Yes, oo. Okay, og atong mga lokal nga mga kasimbahanan diri sa Davao Region, akong gitimbaya day, no, ang atong Mother Church sa Grace Christian Church Alcantara, Comunal Tibungko, og atong mga daughter churches diya sa Chadim Subdivision, Grace Christian Church Chadim Subdivision, Grace Christian Church Island Garden City of Samal, no, sa Libuak Tubuak, og sa Grace Christian Church Ula Los Amigos. Atong kumusta ka mo mga kaigsuonan? I hope nga naka-tune in mo karon nga kapunon. Og dunay gihatag si Brad Nanti diri sa kuang listahan, Pastor.
Sige. Isa ka timbaya pa na. ba ni Pastor? Okay ra ni. Sige, timbaya na. Sugdan ako panimbaya atong mga loyal nga mga listeners diha sa Barangay Santo Niño, no? Ah, Likod na siya sa Kainglit Hospital, Pastor Fred. di ay. Panabog yapon area ni. Mga Fabianis family, mayong kapuno ninyo, mga kaigsunan. Mayong hapon sa tanang mga Shout out ko, Fabianis no? diya sa Santo Niño. Yes, mga Fabianis family. Sugdan ko na ni. Diya si Mama Inday, si Sir Gloria, si Bibi, Melanie, Linlin, Jojo, Princess, GM. Okay, mayang hapon ka ninyong Mayang hapon, hurot, no? So, si Sir Bing pod, no? Na, nagapaminaw pod. So, og si Renz. I hope nga naa mo sa mayong panglawas karon. Og ready pod mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Og mutabok ko Pastor Fred dito sa Chadim Subdivision. Okay. Ang mga Lubiano family na dito si Sister Gina o si Mama Mercy uban sa iya ang husband nga si Kuya Mario. Okay, mga Lubianos family, no? Yes. Mayong hapon Oo. ka ninyong tanan. Og si Ate Esther Gamo, no? Nagapaminaw pod siya sa atong programa. Og Yes, si mayong Ate Bet hapon. Telos diya sa Lasang. Mayong pagpaminaw Ate Bet. Mayong hapon, Sister Beth. Kay Pastor Fred, ang imong mga paryente dito sa Yes, para sa mga kaparyentihan ako sa Camiguin, labi na kay Mama, kay Papa, Mama Pising, o Augurio Kabigin, mga kaigsunan dito, tanan, no? Mga kahigalaan, nga mga pastor sa Camiguin, mag-ingon ako, mayong hapon kaninyong tanan, no? Magapanghinawot ako, nga anaka mo sa mayong kahimtang, o usab, labi na sa espirituhanong butang, kanunay gud kita nga naka-online sa Ginoo, naka-tune in sa Ginoo sa dihang kita magapadayon sa pagpangalagad ngadto kaniya. Lakip na usab ang akong igsoon sa Luzon, si Eliseo Kabigin uban ang iyang pamilya. Mayong hapon kaninyong tanan, magapanghinawot kami nga anaapod kamo sa mayong kahimtang. Okay, Pastor Ruel, akong ihatag kanimo, Pastor Ruel, ang panahon para sa atong live streaming siguro, Pastor Ruel. Okay, salamat Pastor Fred. Sugod ko dito sa ang listeners sa Hawaii, Okay, sa Honolulu, Hawaii. mga higala sa Hawaii, no? Yes. Mga Villanueva family, Onki family, o Villarojo family. Salamat mga kaigsuonan, mga parente nga nagasunod jud kamo sa maong programa. Okay, Oh. mayong hapon kaninyong Mayong hapon, tanan, no? Mga Oh. kapartidusan ni Pastor Ruel, Yes. no? Diya sa Hawaii. Adto pod kita sa Las Vegas atong pangumusta usab si Pastor Jaime Gallo, Pastor Roger Gallo, Pastor June Gallo. Mga paryente ginanimutan na Pastor Ruel. Yes, no? Gikan samahan o mga uyuan, no? Oo. Mga igagaw. Mga igagaw, no? Mga uyuan. Okay, mayong buntag kaninyong tanan din ha sa Kadlawon ron. Amerika. Oh, mayong Oo, kadlawon. mga alauna sila sa kadlawon karon. So mayong pagpaminaw ninyong tanan. Isa mo Pastor. Lakip na kay Pastor Nunoy Arsenas and family, kay Merlin Tagusi, Dalar and Yes. family, bisan man kay Dadang Hope Finger, o bisan man kang Maymay Cisneros, o kay Rudy. Brad Rudy Cisneros. Lakip na usab ang sa Canada, si Sir Anuver, o bisan man si Eden. Pastor Nonoy. Yes, humana sa si Pastor Nonoy Arsinas sa Virginia, no? Yes. Well, mayong buntag kaninyong tanan din sa Amerika, mabugnawon nga dapit, no? O naog kita diri sa Thailand kay Grace Tagaylo, mayong hapon man siguro sa inyong dapit diha. Uban sa imuhang pamilya o bisa man kay Bon Castañeda, no? Mayong hapon kaninyong tanan diha sa Thailand. O usab naog kita diri sa Japan kay Ian, no? Si Ian nagapadayon na kini siya sa iyang Bible study diha sa Japan. Dako ang mong kalipay nga anagyo desire adunay pangandoy ang magatudlo sa pulong sa Dios o
bisan man sa imong pagtubo sa espirituhanon nga kahimtang. Padayon gyud Brother Ian, Oo. ang Dios adunay gyud nindot nga plano sa imong kinabuhi. Uban sa Yes. imong pamilya, no? Kay Ian, kay Rosel nagahara, bisan man kay Jerwel Andoy o kay Era diya sa Japan. Ang Mrs. Denny Ira, ay ni Ian si Igsoong Ruby. Yes, mayong hapon diya Ma'am Ruby, no? Yes, og ang husband ni Sister Ira si Kaso. Kaso. Yes. Yes, mayong hapon kanyong tanan. Usab diri sa Singapore kay Chelo Tambing padayon gud ni siya nga nagapaminaw kanato Pastor Ruel. Ug usab ilakip nila tong sa Hong Kong Pastor Ruel akong ihatag sa imong panahon. Oh, yes, si Shirley Sumili, no, nagasubaybay po siya sa atong pagtuon Pastor Fred. Sister She, mayong pagpaminaw og I hope nga napud ka sa may panglawas da. Pastor Fred, ako dahil balikan ako og timbaya. Kaya nalimtan na to si ang hapit na ang church anniversary sa Sige, sa Pastor. Samal sa Libwak Tugwak, no? Grace Tinood ka Christian na. Church Libwak Tugwak, Karong ng Island, Biyernes, Garden City, Pastor Rizal. Ruel. Yes, karong Friday na. So, aga panghilaot ako kang Brad Dieter, no, or Gonggong, Gonggong o nga nagapaminaw ba siya karon nga makakuha tag reservation dia, no? yes, maka-booking kita gong para makalusot kami sa adlaw nga Biyernes. Musayo kami kay ana pud kami pagkakuhaon ni Pastor Ruel sa City Hall, no? Yes, so Siguro asa bang City Hall din na Pastor Ruel sa nasa babak. Babak? Okay. So, mga igsoon, happy anniversary. Ikapila na pa so. Advance. 17 man siguro kini siya Yes. o 18. Dili kay nako sigurado pa Pastor Ruel, no? So, kita-kita ta diha mga kaigsunan, no? Na-miss na nako ang mga kaigsunan jud. Yes, Kay tanan. liman ka kung makabalik ko pohon karong Friday sa Samal, mao pa na akong pagbalik sa Samal sa atong birthday ni kasal ni Ni Jillian. Jillian. Yes. No? Inana kadugayon. More than 1 year na yun, no? Oo, sa last na kong anha dia katong kasal ni Jillian. Yeah. Nga nagdagandagan pa ta nata sa reception na to. Okay, mo Nagdagandagan ta nga gi-announce nga mag-lockdown ko ang Davao. So wa pa ta ka imbis tulo ka buk litson giandam na to. Gibiyaan gyud na to tong litsona ba kay gadal-dali tag sakay sa tong kotse og pato og kwan bards kay bisig ma-lockdown, no? Dugay-dugay na gid Pastor Ruel, no? Dugay na gyud, no? So nanganak na si Jillian, no? Nag-birthday ng bata. Nag-birthday ng bata. So, Wa mi ka suroy sa birthday sa bata. Oo. Wa kita kibalog kung sanay daga, no? so excited pud mi nga Well, makabalik diha sa ato ang kaigsunan diha sa Well, Grace Christian mayong Church. hapon sa inyong tanan din sa Samal, no? Yes, kita-kita ta diha mga igsoon karong Friday. Okay, Pastor Fred, basig na pa kay nalimtan. Murag hurot-hurot na siguro ang tanan ako pagtimbaya, no? Mhm. Kung ado naman siguro wala ma-mention, pasayloan na lang. Murag mauragi na sulod sa akong isip karong hapon na Pastor Ruel. Yes, dili din nato kalimtan atong mga mahal sa kinabuhi kay basig mo outside Colombo ta ni, no? So yes, apil gyud na Pastor Ruel. atong timbaya de akong higalang igsoon de sa kinabuhi, no? Yes, Bebet, si mayong Bet hapon Galio, niya, no? O bisan man akong asawa pod Pastor Ruel. Pastor kay di ta lutuan na niyo DC, niya. oh. No? DC Andoy, no? Yes, mayong Uban sa- hapon. Uban sa asawa po ni Gister dito nga si Rona, no? Oo. Ug mga kabataan. No? Yes. Okay, Pastor. Unsay wa naman tayo nalimta, no? Human naman siguro, no? Nagabagahin yun kita pagtimbiya sa tanang mga pagkaigsunan nato, no? Aron sa pagpaligon, hatag kaninyo o gamay nga kalipay samtang magatuon kita sa pulong sa Dios, no? O karon magapaminaw kita sa awit nga naguluhan og Not My Will para kini siya Pastor Ruel sa katong naka folger na gyud nga imong kinabuhi. Wala na gyud paglingi sa likod sama ni katong dili sama sa kinabuhi ni asawa ni Lot, no? Nga milingi pa sa Nawili pa. kalibutan, no? O kung wala na ka nawilis kalibutan, kini nga awit alang kini kanimo. Sarado kita sa lawas.
my will, but your will, Lord, not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life, you're the King in my will. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life, you're the King in my will. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord, you're my Lord in my life. You're the King in my life, you're the King in my will. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. I am willing to do, I am willing to go, whatsoever your will in my life. Mao katong awit nga naguluhan, not my will, but your will, Lord. Akong ihatag kang Pastor Well. Okay. Salamat sa mensahe sa awit. Mao na gito ang usa ka desisyon sa usa ka nagpositibo na gyud Pastor Fred diya sa Amen. Ginoo no. Nga murag kuan na gyud wala na siya gikawilihan pa. Di sa na ka kinabuhi. magunahuna Oo. pa sa imuhang kalibutanon Oo. nga mga pangandoy, no? Labi na sa panahon karon no. Sa panahon sa COVID. Oho. So dili gini makahatag kanato og babag sa pagpangalagad jud no. Amen, Pastor Well. Asdang kita mga kaigsuonan. Asdang yun, gubat yun eh. Yes. Okay, before tamo padayon sa atong pagtuon mga kaigsunan, ato sa hangyoon si Pastor Fedi sa opening prayer. Okay, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat na usab sa panahon nga imong gihatag nga kanamo nga diin ana kami sa insaktong nga lugar, insaktong nga dapit nga diin magamit alang sa imong buluhaton sa pagsabwag sa imong pulong, dili lamang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo, kundi usab sa kaluwasan sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. We commit unto you, Heavenly Father, among buluhaton ni Pastor Rowell karon. Naghangyo kami sa dugang nga kaalam, dugang nga kusog, diha sa among pagtudlo sa yanong nga paagi, sa simple nga paagi, not by our persuasion, but through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Nga diin mo'y magatudlo sa matag usa, magapalig-on sa matag usa, pinagi sa pagpaminaw ug pagtuon sa imong balaan nga pulong. Naghangyo kami, Heavenly Father,
nga ikaw ang pataliwala kanamo, magatabang kanamo karon. Ug salamat usab sa imong mga kanakan nga nagapaminaw. We pray, Heavenly Father, for their focus and concentration sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Naghangyo ako nga din kami makapaligon sa lawas ni Kristo o makahatag lamang og kahimayaan nga na kanimo. Akong igatugyan nga na kanimo ang tanan, ginaampo, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Okay, mayong hapon pag-usab mga kaigsunan. Hinumdumi nga atong program, ang topiko ani agyapon kita sa gitawag og 10 problem solving devices. Umana na nato sa pagtuon ang number 1 nga mao ang rebound. Number 2, the feeling of the Holy Spirit. Number 3, faith rest drill. Number 4, grace orientation. Number 5, doctrinal orientation. O karon adto na ta karon sa number 6, Pastor Ped. O napay portion sa doctrinal orientation, Pastor Well. Oo. Siguro mo take up kita gamay sa doctrinal orientation. Sige. And then pasok kita sa personal sense of destiny, number 6. Number 7, personal love for God. Number 8, impersonal love for others. Number 9, God's happiness or sharing the happiness of God. And occupation with Christ, number 10. Okay. Well, adto sa kita sa portion sa doctrinal orientation, Pastor Well. Okay. So, balikan na to, no? Unsa ganitong number 5, mao ang doctrinal orientation. Mao ang Bible doctrine, no? This refers to the sum total of God's word that you need to learn and put to us in our life. Remember, without Bible doctrine, you will have no answers or solution or any motivation for your life. No? God instructs us to study His Word. Huwag importante, Pastor, no? Tinod ka na, no? Ato Kasi, ingunanin man guni, ug unsa ka importante ang doktrina, nga naman gid nga importante man gid ang doktrina o ang pulong sa Dios sa atong ginabuhi. Oo. Tungod kay kung wala pay sulod ang atong utok sa dihang naluwas mo kita, Pastor Well, pagkaluwas gyud nato ang nasulod sa atong utok o sa atong kalag, wala pay lain kay ang atong kalag naman nagpuyo sa atong utok, no? Oo. Ang sulod niya na mga human viewpoint. Yes. Sabot mga butang nga kalibutanon tanan ang naa diha sa ato ang kalag. Sa dihang naluwas kita, wala pa'y sulod, gawas lamang sa doctrine sa kaluwasan. Way sulod ang atong kalag. Ug busa, puros pagyod human viewpoint ang naa sa atong kalag. So dili ka maka-expect nga makabuhat siya sa mga espirituhanong butang. Oo. Nga diin ang iyang kalag wa pa'y sulod nga pulong sa Dios. Yes. Busa gikinahanglan kining gitawag nato doctrinal orientation. Ug ang doctrinal orientation mao kining mga doktrina sa Biblia nga gikinahanglan nga masabtan sa matag usa ka magtotoo para nga matabunan niya ang human viewpoint, mapulihan og doctrinal orientation nga mao ang gitawag divine viewpoint. Oo. Nga diin ma-neutralize niya ang paghigugma sa mga butang kalibutanon, Pastor Well. Mao nang importante kayo ang pagtuon gyud sa pulong sa Dios. Tama gyud. Padayon, Pastor Well. Muna, giingon diri, Pastor, failure to study God's Word result in being a spiritual baby all your life. Walang ipagtubo. Tinuod ka na. Oo. Magpabilin yun ikaw nga bata kung dili ikaw magatuon sa pulong sa Dios. Yes. In fact, mo ka nang gihisgutan yun ni Joshua. Si Joshua mismo, sa Joshua, atong panahon na, Pastor Well, ang pulong sa Dios nga naa kang Joshua, ang katupalang first 5 books of the Old Testament. Kita blessed kay ita kay naanata ang pulong sa Dios sa tuwa from Genesis to Revelation, naanak ka nato. Pero sa panahon ni Joshua, portion pa lang ang Word of God nga naa sa ila. Pero grabe kabililhon ni Joshua ang pulong sa Dios. Mao ka nang mingon siya sa Joshua 1:8,
Ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua, magpalandong kaniana sa adlaw ug sa gabi. Yes. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon niya na ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makabot mo ang kauswagan. Yes. Ingon na ka importante ang pulong sa Dios sa kinabuhi ni Joshua para matud pa niya. Dili gid niya ibulag. Dili niya ibulag ang basahon sa kasuguan. Kanunay niya nang ginabitbit, that means ginamemorize niya na. Oo. O gani si David, maupo nang giingon ni David sa Psalms 119, no? Nga matud pa niya, Thy word I have hid in my heart. That means, Thy word I have memorized in my right lobe, so that I will not sin against Thee. So, bisan man si David, importante kaniyang pulong. Sa Psalms 119, 11. O sa Psalms 119:5 pod, mingon siya, Thy word is a lamp to my faith and a light to my path. So, buti pasabot, grabe ka importante ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. O kung kita, wala nato gihatagan og pagtagad ang pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Dios, failure gyud kita. Mo kining gingon Walay pagtubo walay pagtubo. sa Kristohanon nga aspeto. Oh, so mo kanang gingon, failure to study God's word results in your being a spiritual baby all your life. So magpabilin ta nga bata. Ang Christian growth, Pastor Fed, wala nagamater sa kadugayon sa sigig simba. Yes. Kay adunay mga bago lang diya kang bago lang na Kristohanon apan kugihan mo tuon sa pulong sa Ginoo. Kusog ang pagtubo. Kusog ang pagtubo, no? Tinood ka na, no? So walay seniority niini. Wala. Pwede ka, Pastor Ruel, nga 3 to 5 years pa kang Kristohanon, pero ang imong pagtubo, taas kayo, paspas kayo. Kaysa katong 20 years or 30 years na nga naluwas, apan tungod ka dili focus o dili concentrated sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala gihapon. Magpabiling gyapon nga bata. Busa ang iyang panghuna-huna napaghapon sa mga butang nga kalibutanon. Yes. Dili pa mawala, di pa matabunan tong mga human viewpoint. Magpabilin pa to sa iyang kalag ug mao pa iyang gina-practice o gina-apply sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Remember ba sa Christian life, to master self, nagitawag diya nga, to master life is to master self. To master self is to master the Word of God. Dapat gina. So, kung usa klase nga Kristohanon nga walay Kristohanon nga pagtubo, magsige pag yun siya struggle siyang kagalingan, Pastor. Tinood ka na. Di pa siya magamit sa buluhaton sa Ginoo. Kasi yun nanin mo gana, Pastor Ruel, no? Kung ang usa ka magtotoo, wala pag yun mapuno sa doktrina ang ihang kalag, ang human viewpoint, nagailog pa niya na, Pastor Ruel. Kasi, sa dili pagod siya magtotoo, human viewpoint ko ang tanan nga naa sa iyang kalag. Yes. So tungod kay ang human viewpoint mo ay nag-una sa iyang kalag, dugay ka na siya mawala, bisan nahimo na kang magtotoo, dili pa ka na siya matanggal, hangtod nga matabunan ka na siya sa doctrinal orientation. So doktrina gyud. Magsalot-salot ang mga doktrina ni ana, Pastor Will, gikan sa Genesis nga to sa Revelation, masabtan mo, ingunani din ni, ingunani din ang doktrina, mao din palunupan ang kalibutan, kay makasasala sila, mao din gisunog ang Sodoma ug Gomora, kay tungod sa pagka makihilawason sa mga tao nitong panahon nga halos ilahan ng gubon ang balay ni Lot, kay makihilawas sila itong duha ka mga anghel. So, hangtod na sa Book of Revelation nga masabtan nimo nga naay bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem, adunay Bema Seat judgment, adunay Great White Throne judgment, adunay eternal life, eternal joy. Sum up sa tanang mga doktrina from Genesis to Revelation, Pastor Well, kung mao kini ang mosulod sa atong kalag, makalimot ka gyud sa kalibutan, Pastor Well. Di na jud ka mangandoy sa mga kalibutanong butang. Pero hangtod nga ang doktrina kulang pagyod, wa pagyod mosulod sa atong kalag, malingla pagitan ning kalibutan na ba? Siguro ang usa kaninyo mangandoy pa mo ba nga mahimong champion sa Olympic? No.
Pero kung ikaw makasabot ka na gyud sa pinaka-importante sa kinabuhi, yes, gikalipay nato ka na Pastor Ruel no nga maka gold medal ta sa Olympic, pero hinumduman nato kining mga butangan ni temporary lang ni siya. Yes. Adunay importante kayo nga eternal. Mabitaw nang giingon ni Jesus Christ nga to kang Marta. Ngayon siya, Marta, ang pinaka-importanting Asa butang. ito nga verse atong ibasa atong daging Domingo Pastor? Sa Luke 10, no? 38 to 42. Luke 10, 38 to 42. Atong basahon og kadyot kana siya, no? Kay mo kana atong gibasa atong milabay nga Sabado. So matud pa dinhi sa Luke 10 verse 38 to 42. Then nagaingon dinhi, mulaktaw na lang kita diri sa bersikulo 41 Pastor Ruel, no? Para hindi kay mahurot atong oras. Nagaingon dinhi. Lucas 10:41. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nalibog og nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang. Apan usara gayud ka butang ang kinahanglanon. Og hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. So mo kining gisgutan dinhi Pastor Ruel. Oo. Sa dihang nagapili ikaw sa pinaka-importanteng butang, katong butang nga dili na gid mawala kanimo sa eternity, mo katong pagpili nimo sa mga espirituhanong butang. Pero kining mga butang sa kalibutan temporary lang ni. Yes. Apil na ning pagka-champion nimo sa Olympic, sa Asian ba na siya, sa Southeast Asian, apil na siya, o sa imuhang pagka-champion sa imuhang kinabuhi nga successful ka, siguro mga achievements sa imong kinabuhi, kining tanan mga temporary yun ni siya Pastor Ruel. Yes. Apan katong nagbuhat ikaw, nagasunod ikaw sa pulong sa Dios, mo kato siyang mga may eternal value. Mao gid. So busa si Jesus Christ mingon gyud kang Marta, 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 kaduha gyud niya gigamit ang pangalan ni Marta. Matupad niya, Marta, Marta. Usag gyud kabutang ang pinaka-importante kayo, gigamit gina niya. Og matupad niya og hingpilian ni Maria, unsa may gipili ni Maria din ining panahon na Pastor Ruel? Nagapaminaw gid siya sa pulong sa Ginoo. Perti gid niyang hangad ug nagpaminaw gid siya sa pulong sa Dios samtang nagasulti si Jesus Christ, naminaw gid siya. Wa gid siya madisturbo kang Marta nga nagpaka-paka ang plato dito sa kusina Pastor Ruel, no? Oo. Sa iyang kabisi pag-prepare sa ilang pagkaon siguro kadto, ang iyang gyud naminaw gid siya sa pulong sa Dios. Og busa unsay nahitabo? Matud pa ni palaban man to siya kay Jesus Christ. Kay patabangon niya si Maria. Patabangon niya si Maria. Pag-iingnan siya ni Jesus Christ, Marta, Marta. Si Maria gipili niya ang usa ka pinaka-importanteng butang nga dili na gyud mahanaw gikan kaniya. Mga kaigsunan, kinsa man gyud ang imong gipili? Unsa man gyud ang imong dapat nga pagapilion sa atong pagkinabuhi karon? Ang mga temporaryo bang butang o ang eternal nga mga butang? Yes. Kung mupili ikaw sa mga eternal nga mga butang, mao kana ang pagpangalagad, pagsunod sa kabubuton sa Dios ug pagtuon sa pulong sa Dios. I-prioritize number 1 ang pagtuon sa pulong sa Dios. Importante ka na, no? Yes, Pastor Ruel, akong hatag pagbalik ka nimo. So, mo ni gingon diri Pastor Ped. Mo na nga importante kayo ang usa ka magtotoo nga moadto gyud simbahan. Kay magtuon sa pulong sa Dios. Kay remember, the classroom for the Christian is the local church. Tinuod ka na. Ang simbahan mga kaigsunan diha gyud ta makakat-on sa pulong sa Ginoo. Kay dinha man itudlo ang pulong sa Dios pinagi sa pastor teacher. Yes. The important element in the church is the pastor teacher. He has the job of studying and teaching the word of God to his congregation. No? Yeah. Mo na nga kita as believer, wadto kitag simbahan kay magdugang og tuon sa pulong sa Ginoo. Unya ang trabaho sa pastor teacher, siya gyud ang pagkaon sa iyang mga flocks sa maayong balita. I mean sa word of God, no? Sumo ka na nga kung nakita sa simbahan niya ng panahon na focus gyud ta, concentrate gyud ta. Oo. Maminaw gyud ta, mag-take note ta, magtuon gyud ta. Kini mo gingon pastor sa Luke 10, Oo. 38 to 42.
Kini Oh. gihulagway diri nga duha ka karakter, si Marta ug si Maria. Maria. Usahay, makaingon ko, applicable ni sa simbahan ba? Sa simbahan gina Kaya siya. nga no, naay Maria nga focus kayo sa pagpaminaw sa pastor teacher. Napoy Marta. Napoy Marta nga daghang kay extra movement nga maka Tinood ka na. No? balda siya sa nag-focus sa pagtuon. Tinood ka na. Una nga hili kayo uban mga kaiksuna na to nga mugawas, sulod na pod. So madisturbo gitong nagka-concentrate sa pulong sa Ginoo. Iyon ani manggununta na sa Pastor Well. Pag abot na gyud sa panahon nga ang pulong sa Dios itudlo na, dapat ang imong mata naka-focus na gyud dito. Yes, oo. Naka-ready na ang imong kamot ug unsay isulat, ang imong dalunggan, no extra movement ka na. Aron nga dili ka madisturbo sa mga palibot nimo. Hipuso ng mga bata, no? Say, Tinood ka na. mapokus sila sa bata eh. Tinuod kana usapon na no. Sumo ka na nga kulang ang pagtubo tungod kay walay focus, walay concentration, daghang disturbo, daghang gitawag na to babag Lagi. sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao kana nga mga kaigsunan, hinumdumi gyud ang pinakaimportante sa atong kinabuhi, mao gyud ang pulong sa Dios. Yes. Kay ang pagsimba, Pastor Well, gidivide lang, gisulti gina sa John 4, ang tinuod nga magsisimba, mao katong magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Oh, yes. Grabe ang priority din sa kamatuoran, Pastor Well. Pag magsimba sa espiritu, yes, that means nga, you worship God in spirit because God is spirit. Dili nimo siya makita sa personal nga pagtanaw, pero mapicture nimo nga naa siya nagapaminaw o nagatanaw kanato samtang nagasimba kita niya. And then in spirit, mo kanang in spirit, o kanang pagsimba in truth nga iyang gisgutan din ha, ang kamatuoran niya iyang gisgutan din ha, mo tong pagtuon na sa pulong sa Dios. Mura ginanduha ang gisgutan din ha. Worship God in spirit and in truth. Now, hinumduman nato ang paghatag ug pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios, mo gihatagan o gitawag natog importansya diha sa gitawag natog doctrinal orientation. Mo Yes. kanang gitawag doctrinal orientation. Mo bitaw to, Pastor Ruel, tanawa ra gud ha. Si Lot ug ang iyang pamilya, simple lang kang instruction ato, Pastor Ruel. Sa dihang ang duha ka anghel miingon lang kang Lot nga kinahanglan muhawa na mo dire ha. Biyaan ninyo ni kay sunugon ning duha ka syudad. Actually, napatoy mga ubang mga dapit dito nga naapil si kasunog, Pastor Ruel, no? Pero ang i-mention lang yun, Sodoma ug Gomora. Oo. O ang instruction, simple kayo. Unsay instruction? Stay away from this place. Kinahanglan muhawa mo ning dapita. O sa paghawa ninyo, ayaw glingi. Ayaw glingi. Simple kay ng instruction diya sa Genesis 19. Ayaw glingi, ayaw kawilihin ning Sodoma ug Gomora kung sa kagwapo ni. Yes. And then, iskapo mo dito sa bukid. Pero unsa may hitabo sa asawa ni Lot, nga kasimple sa instruction, milingi man gyud siya. Nawilig yun siya. Nawili man siya sa kagwapo ning atong balay, kagwapo ning kalibutan, kagwapo sa Sodoma ug Gomora. So, simple nga instruction sa Word of God. Wala matuman sa asawa ni Lot. Unsay nahitabo sa asawa ni Lot? Nahimo siyang Asin. pillar of salt. Asin. Nahimo siyang haligi. Ug hangtod karon diha sa Sodoma ug Gomora, napa nang hulagway sa asawa ni Lot nga napurma nga mura og kanang puste nga nga nahimo siyang puste nga bato o asin. Og katingalahan kayo makaana jud ka sa pulong sa Dios. Grabe ang preservation gyud sa history sa Word of God. Yes. Kung ang usa ka tawo dili gyud maminaw sa instruction sa pulong sa Dios, dili gyud magtuon sa pulong sa Dios, mo deviate gyud siya o mo ma-sidetrack gyud siya sa ubang mga butang, aw mulingi siya sa kalibutan, kung pareha pa sa panahon Sodoma ug Gomora, mahimo pud siyang asin. Pildi gid siya. Mapildi gyud siya. Oh, defeated siya sa iyang Christian life. Mo ka na nga sa tuwang panahon karon, wala na gyud ni siya lingi ay pa sa kalibutan.
Kaya ang kalibutan, biyaan gid na itong kalibutan ni. Sa madugay, sa madali, biyaan gid na ito ni. Pero kung mawili pa kita nining kalibutan ni, simple kay ng instruction, magkawili pa ta sa butang sa kalibutan, yes, dili kita makamove on. Makapilit ang atong mata sa pagtanaw sa mga butang ng kalibutanon. O pildi kita sa Christian way of life, Pastor Ruel. Ang atong Christian life, devastated. Devastated. Loser ta. Defeated. Or casualties. Casualty ta. Oh. Kay, ang kalibutan, grabe kay kamaninintal. Yes, si Satan, daghang kay mga multicolors nga maka-attract sa imuha. Naggilak-gilak ang iyang gisabwag nga panintal sa... Kabalo gid siya sa imong kahuyangon, ba sa katirahon. Igon kay gid niya. Mao ka na nga, kung nasabtan nato ang kahimtang sa asawa ni Lot, nga milingi pa gid siya, may gani kay si Lot gyud o katong iyang mga anak, mga in-laws niya, Pastor Ruel, tuloy-tuloy gyud ba pag ingo nga way lingi ay ha, wa gyud sila lingi Pastor Ruel, kay ang nahimong asin si kuan ra man gyud, ang asawa ra man gyud ni Lot. Yes, so that means sila naminaw gyud sila sa instruction sa duha ka anghel. Yes, So inganana po na itong kinabuhi ug unsa ka importante ang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios tunig gyud ug i-apply sa imuhang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kana magmadaogon ka sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Una ang number 5, doctrinal orientation. Dapat ma-orient kita sa doktrina or sa Word of God. Sa Word of God. Oo. Mao ginang gisgutan nila kay ang gisgutan nila kuan man siya, ang iyang gisgutan sum total of God's Word. Yes. Sum total of God's Word. That means, ang kinatibukan nga gitawag na to kamatuoran sa pulong sa Dios from Genesis to Revelation, dapat imuha ginang masabtan ang mga doktrina din ha, gikan sa history, isagugical, sa categorical, o sa exegesis, that means the grammar, the syntax, and the etymology. Dapat naadyo kay bisan idea man lang siguro, Pastor Roy, kung di man yun mo makuha ang tanan, pero at least nakatunan nimo siya, no? Yes. Sa simple nga paagi. Kaya na ka-importante ang Word of God, no? Ang Word of God mo dapat nga hatagan nato pinaka number 1 nga priority sa atong pagkinabuhi. Even Jesus Christ, every time nga nagasulti siya, nagakutlo gid siya sa pulong sa Dios. Gikan sa Matthew 4, gikan sa 4 nga to sa 8. Sige, Pastor Well. So, nya ang Bible pud, Pastor, matod pa sa 1 Corinthians 2:16. Yes. The Bible itself is the mind of Christ. Yes. No? When you study the Word of God is the mind of Christ. Una, ang principles nga, it is impossible to know the will of God apart from the Word of God. Dili jud ka kabalo sa plano sa Dios. Di gid mo masabtan ang plano. Kung dili ka mubasa sa ihang written word, kay mao ba ni iyang kuan divine revelation. Mao na ning divine revelation, no? Di para sa unang panahon nga wala panahon ang canon of scripture nga maong Bible, magpadaya ang Ginoo through iyang gitawag og vision, dreams, no? Or atong kita daghang pamagi nga ipadayag sa Dios. Mga signs, wonders, no? Mga miracles, no? Pero karon diri na sa iyang pulong nga maong Bible. Dili na ta kinahanglan pa nga mangayo pa sa mga unsa may kabubuton sa Dios, ha? Basaha ang pulong sa Dios. Yes. Kay na ang kabubuton sa Dios sa iyang pulong. Nadia ang promises, techniques, principles og doctrine. Ayaw na gyud paghuna-huna pa nga si Jesus Christ mismo mopakita sa imo og mingog narang dalan mopakita sa imong dalan. Dili na diri sa pulong sa Dios. Yes. In fact, si Jesus Christ mingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makadto samahan gawas kun moagi kanako. Yes. So ay na pag-expect pag miracle sa atong panahon karon. Na sa pulong sa Dios ang tanan, gisulat na. Yes. Sige, Pastor Roel. Okay, ato ta sa last portion. If you are going to grow spiritually, you must study God's Word each day. Amen. So, encourage ko data nga magatuon kita sa pulong sa Ginoo matag adlaw. No? Dili dali sa saktong sa matag Domingo ra. Dili kay Domingo lang, Pastor Hinay Roel. atong growth diha, no? Sa atong spirituhanon.
Gawas nga hinay, Pastor Well, kung matag Domingo lang, devastated ta, kay unom ka, Pildi taday. unom ka daw ng atong kalaban. Wala. Collapse ta niya na, Pastor Well. Collapse good, Pastor Ped. Nga no? Kay, ang Domingo ba ya, di ba ya whole day po na? Oo. Taas na kayo ng 3 hours, pero dili pag yun mag-concentrate. Yun nani nang mahitabo, Pastor Well. Mura kag atleta na, Pastor Well ba? Nga miabil ka og dagan nga 3,000 meter das. Yes. Nya kulang kag training. Oo. Wa pa kabot og 1,000 meter das ang imong naabutan. Oo. Tumba ka na, collapse ka na. Nakainomdom ko sa imong gingon, Pastor Ped, nga nagiskot magkagdagan, no? Mm. Atong higala si Pastor Louie Di Castro, iyang gisabayan niyang anak sa marathon, sa kanang fun run. Apil siya. Oo. Actually, yung anak. Oo. Pero kay first timer man yung anak, iyang gisabayan lang daw sa fun run. 5 5 kira doon yung gapilan. Naon sa maka, yung anak nag-training. Siya wala. Kaya lang iubanan yung anak. Pagsugod, Pastor, maayo pa daw yung gibati. Pero sadya nga, niabot na yung dagan og mga 15 minutes. Naglibog na siya, Pastor, og asa niya ibutang niya mga ginawa. Kay lagi siya practice ba? No? Kapit siya makulaps, no? Asa na siya niya, ginawa? maulaw yung kayo daw ba? Asa na siya ginawa? Tinuod ka na, no? Actually, kana, realidad na siya. Kung kulang kag training, ayaw yun og pa lumalumag apil og dagan niya ng 3,000 meter das, 100 meter das gani. Siguro tumba ka na din, di pa kakabot, no? Pero kung naka-training ka, yes, consistent ka niya na, no? Posible ka nga makaabot di ka ng 300 meter, 3,000 meter das. Mao na, Pastor Pet, in a way po sa atong Christian way of life, kailangan mentally, physically fit po ta diya sa pagpangalagad. Kay ang atong mga adversities in life, Perte, realidad na. pagkabuntag pa sa iyo, Pastor Ruel, kung wala ka nakasabot sa imong pagabuhaton, lingla na ka sa imong kaway, Yes. nabisi ka na sa pagbuhat sa tanang mga butang, kung yun, pagsugod sa buntag, Oo. pwede na ka nga nabisi na ka sa kalibutan. Kung wa ka kasabot sa imong schedule o sa imong buluhaton. Pero, kung ikaw, nakasabot ka nga, first hour of the day, magbasa dyo kong pulong sa Diyos. Magbasa ka yun. Kaya nga naman, mo na strength ni mo sa entirong adlaw. Oh, yes. Mo na pagkaon ni mo nga, salamat no, ako nabasa karon no. Nakabasa ko sa Sodoma o Gomora no, Oh, yes. nga, grabe no, simple nga instruction, wa man dito gi-follow sa asawa ni Lot. So, himo siyang asin. So, nag-energize sa imo nga, God, tudluoy jud ko nga i-follow gyud nako ang imong instruction. Yes. Tudluoy jud ko nga magkinabuhi ko nga magsunod sa imong kabubuton. Yes. Simple as that. Oo. Pero kung wala kay gibasa, wa ka kay balo nga pag-abot sa unahan dito daghan day kag lingion na. Oo. Modifite jud ka. Oh. Mo na nga sa atong Christian life, bantayan na to kay kita ba tugpahanan sa angelic conflict. Ato No? gyud. Oh. So, di ata tirahon ug di ta ready sa atong emosyon, Oh. sa atong thought, sa atong mga action, sa atong decision ug sa atong mga motivation, Tinood ka na. no? So, what ay word of God nga nasa tong kalag, Pildi kita. pildi kita. Sa So, atong life situation, di ka maka-respond sa pulong sa Ginoo. Kaya may pulong sa Ginoo. Tinood Makareact na. ka gyud. Makareact ka gyud. No, sa imong mga life situation. Tinood ka na. Oo. Sayang ka, unom ka adlaw, wa kay tuntuon sa pulong sa Dios kay nagsalig lang ka sa Domingo. Oo. Imong pastor dito, Hinay kay growth, Pastor. perti ng tuntuon sa imong pastor pag abot pa gyud sa Domingo, wa pa gyud ka nag-focus. Sige ba yung kag Marta-Marta rito? Nagmarta ka pa. Sige kag tindog-tindog. Sao man yung pagtubo niya na. Oo, nya. Di pa atong i-exercise igsoon ang kinabuhing Maria nga Sa- paglingkod, it's paminaw gyud focus. Tagaan ta kag example, Pastor Well. Ang pastor nagtuon sa pulong sa Dios. Unom ka adlaw niya ang gitunan ng pulong sa Dios para ipakaon sa iyang mga karnero pagka Domingo. Oo. Pagpakaon niya na sa adlawng Domingo sa iyang mga karnero, ang iyang mga karnero way lami, dili lamian mo kaon kay wala, dili siya dasig. Tama, no? Ang pastor petindasiga pag tinudlo niya na, pero ang karnero wala, nagligoy-ligoy. Tama.
Unsaon Mura po pagtubo day ang niya pastor, niya na? teacher, pastor o kanang chef, no? Shepherd man gid siya. Chef ba kanang taga unsa tawag kana kanang Karnero nga. nagatigluto ba? Oo. Nga ga prepara siya glamian Oo. nga Pagkaon. bulalo or Oo. balbakwa. Oo, tama, tama. Pero pag abot sa pagpakaon, sabaw-sabaw lang ilang imnon. Oo, mo na yung nagka-problema, Pastor Rowell. So Kay madismaya no ang ang tigluto. pastor, perting tuon niya sa entero nga simana. Mm-mm. Monday tuon na siya, hindi kulikta na siya dito mga bersikulo na pag Yeah. gi halo-halo na niya pag abot sa Sabado niya na excited Andam na, review excited na siya nga ready na gid niya kung ipakaon sa akong mga karnero. Pag abot dito sa simbahan, tudlo na siya ko sa kauras, ang iyang karnero maglingiling ilang ana. Marta-marta lagi. Oh, magmarta-marta lang. Unsaon na niya na Tindog-tindugan lang ka na ano. ang pulong sa Dios, Pastor Rowell, di gyud mosulod siyang Yes, kalag. hinay good ang growth, pastor. Ako Di man nakita. gyud na mosulod. Labi na mga membro nga nagsalilag spoon feeding sa pastor. Kasi iunani man gud ang prinsipyo, Pastor Rowell, sa pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan positive volition. Oh yes. So kung dili ka positive, nagpasabot Di nga ka teachable heart. nagligoy-ligoy ka, dili ka positive niya na. Oo. Unsaon man pagtudlo sa balang espiritu sa imong kalag. Oh yes. Nga ang gikinahanglan positibo man gyud. Oo, Unsa man consideration. unsay buti positibo, Pastor Rowell, sa doctrine sa positive thinking yunani na. Kung gikan pa sa imong balay, kung pwede sa gabi pa ka. Ambot nagapray ba mo sa gabi pa sa Sabado. Nga ay salamat Domingo na pud ugma. Oh, yeah. So kung nagapray ba mo nga ay salamat Domingo na pud ugma, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Dios. Unsa kay tudlo sa pastor ana. Excited siya, no? Mao gini mag-prepare na ko niini kini akong buhaton. Number 1, number 2 ana. Excited na siya, no? Pero kung pananglitan sa Sabado pa niya na Pastor Rowell, nagtanaw-tanaw na siya itong mga nindot nga mga salida dito, why preparation sa Sabado? Pagkabot sa Sabado na sa buntag, maliit na ba? Oh yes. Kay wala man kulangan Di pa nagtulog. kuan siya. Dili siya organized ba? Dili siya organize. Oo. Pero ang usa ka positibo nga magtutuo sa matulog yung sayo karon kay preparation sa simba og mga adlaw. And then maminaw jud ko sa pulong sa Dios karon. Di jud ko magpadisturbo. Excited siya. No? Kinahanglan dala jud kog notebook, Oo. kinahanglan dala jud kog ballpen. Sulat jud ko kung sa itudlo sa pastor ana. Mutubo na Pastor Rowell ba? Mutubo gid na siya. Bisag bago pa na siyang naluwas. Oo. Within 3 years. 3 years nga consistent nga pagtuon sa pulong Nakita sa po na ko Dios. na sa simbahan. Puno-puno na nang iyang kalag sa doktrina, Pastor Rowell. Oo. Yes, mo na ka-importante ang positive thinking. Nya kana siya klaseng magtotoo, mahimo gid na siyang mature believer. Mag-mature yun Oo. siya. Kasi ang Word of God nagasulod sa iyang kalag. Oh yes. Pero kung ang pulong sa Dios gani, gipakaon sa pastor, tuara ang mga karni, mga unod nga gi-prepare sa pastor, pero siya magsabaw-sabaw lang siya. Walay growth jud. Wala gikaon ang unod. Tama jud. Unsa may sustansya nga mosulod siyang kinabuhi niya na, di gutumo na siya pagkataon-taon. Nakoy term ginabutang kuan na pastor kanang lihukan bitaw nga membro. Oh. Kanang di gyud kapuyo sa lingkuran nagmaminaw ba nang libod suroy bitaw nga membro kanang di ka abtag 5 minutes sa lingkuran tindog na pod kanang daghang kay mga extra movement ba kanang kung mahimo lang kapuso sa imong lingkuranan ba no wa di dali kay ma-distract ba Distract ka gyud. ikaw nga nagtudlo dito sa tubangan mahimo na mo siyang opportunity madisturbo biya po gagamay Oh. na Pastor Rowell. no Oo, mahimo nya. mo siyang opportunity. Imo, Yaw say makaingon ko nga asa na gani kong dapita kay ano nga na tungod sa iyang mga extra movement ilang mga lihok, no? Oo. Well, kitang mga membro sa simbahan, Pastor Rowell, no? Dapat lang po magbehave po ta sa simbahan, no? Kaya ang atong silingan, ang atong katapad din Oo, nag-concentrate ang siya. nag-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nya kita lihukan kay ta. Dili siya maka-focus og paminaw. Tinuod Mulingi siya sa imo diha. Paglingi niya sa imo dinha, di na niya madunggan tong usa ka Di na- word oh, nga yes. pinaka-importante kayo sa iyang kalag. Oo. Kay ngano man, Pastor, di ba na mahulog og kanang sin of liberty gyapon no? sin of liberty ang labas kaya po na Pastor Rowell. Kay nga naman,
nakadisturbo siya sa usa. Mao gani, no? Unya, tanawa na ha. Sayunan lang kaniana. Nagwali ang pastor, siya nagwali pud siya diri. So, ayaw pagtuo nga katong naminaw sa iya dinhag makadungog to sa gitudlo sa pastor, ma-distract yun, ma-distract yun. No. Muna nga sa simbahan, once nga magsugod nagtudlo ang pastor, mga kaigsoon no, reality ba na siya, no? Once nga magsugod na og tudlo ang pastor, palihog magbehave ta sa sulod sa simbahan. Palihog maglingkod ta nga insakto, maminaw ta og insakto, dili ta magpadisturbo sa mga butang sa kalibutan, no? In fact, ang atong simbahanan, Pastor Well, ang atong mga bata dapat lain gina sila usa ka, kung pwede lang ma-separate sila sa usa ka layo-layo nga dapit, no? Napo sila yung Sunday school teacher yun. Kay para dili sila magkadisturbo kay muhilak ba kini mga bata, Pastor Well? Oh, yes. Yes, ingon na kay importante ang pulong sa Dios ug ang pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Padayon, Pastor Well. Okay, padayon ta. If you are going to grow spiritually, you must study God's Word each day. This means studying under man who has this spiritual gift of pastor teacher. Dili lang kita makakaton mga membro kung ang pastor teacher aduna gisigasa sa gitawag og pastor teacher. Tinod ka na. You should have You should a Bible. have a Bible and notebook. So inani gid ang sekreto sa pagtubo sa espirituhanon. Dili lang kay ang dadon cellphone lang o panyo. Kung dili magsimba di ka, magdala gyud ka sa Bible nimo og notebook og ballpen para mo take note ka sa mga take note and use your notes to review as well. Kung makauli na ka sa balay, Ma-review nimo. na kay ma-review nimo. Kay ang delikado mong niya na dito sa simbahan masabtan pa nimo dito. Pero pag-abot nimo sa balay, basig makalimtan na nimo, kung naigisulat nimo dinha, di i-review lang nimo. Maka-review ka. So, take So, notes and use your notes to review as well. Mark key passages in your Bible that you wish to remember. Mo na nga, Tinod ka na. makabasa ka og Importante nga versikulo. No? Take note din na. Take note dayon. Mo din ni Joshua 1:8. Oo. Take note, sulat din na. I-review din na siya. Oo, katong gibasa ni Pastor ganina sa Luke 10:38 ngadto sa Oo. 42. Mao din ni hulagway sa usa ka duha ka klase nga Kristohanon. Nga naisay Marta nga dili lingag, di maminaw sa pulong. Nga naay Maria nga nagka-concentrate sa pulong sa Ginoo nga motubog yun. No? So i-mark ka higyan, mark key passages in your Bible that you wish to remember. Pareha kang David. Oo. Pag-ingon po ni David sa Psalms 119. Sa Psalms 119:11, ang sulti ni David din ha. Atong basahon ragod sa mga kadyot, Pastor Well. Sige, Pastor. Asa kayo na, Pastor? Psalms 119, Psalms 119. verse 11. Yes. Sugod kita sa 11. Oo. Kang David po ni, mato pa ni David. Mato pa ni David. Sa akong kasing-kasing, ginatipigan ko ang imong pulong, aron dili ako makasala bato kanimo. So, unsay buti pasabot ni David din he? Sa akong kasing-kasing, pero ang iyang gisgutan din he, Intellectual heart, no? Dili tong kasing-kasing nga diri, no? Yes. Tungod kay ang diri, dili man makamemorize. Yes. So, ang gisgutan nila diri nga kasing-kasing ang diri. Kay mo man mo memorize. So, busa mingon siya, sa akong kasing-kasing, intellectual heart, ginatipigan ko, bot pasabot ginamemorize ko ang imong pulong, aron dili ako makasala bato kanimo. Pagsultin David ana, di tiktok din ka. Bitaw no? Psalms 119:11. Sulat din mo na, importante na sa nga Kaya bersikulo. nga naman, kana nga verse, Doktrina na na. Mo na makahatag kanimo og kanang awareness ba? Nga, muaksyon kag lihis, pero, uy, dapat dili day. Dili. Kini nga Psalms 19:11, murag prevention ni siya. Tinod ka na. And then, pasok ka sa unahan, kay gisumpay man ni David sa Psalms 119 gihapon, pero sa 105 na, kung sa gingon na diri ni David, tanawa ha, sa Psalms 119, 105, si David gihapon ang kasulti nini, mato pa niya, ang imong pulong, mao'y lamparahan sa akong mga tiil, o kahayag sa akong alagyanan. So, buti pasabot ni David nga, ang imong pulong Ginoo,
Mao gini pinaka-importante sa akong Iwag kinabuhi. yun, no? Sa dalan. Oh, so kayang gingon unsa? Lamparahan sa akong mga tiil. Lamparahan, unsa man ang lamparahan? Suga. Suga. So parang yung imong tiil dili mapandol, nagi suga. Naiiwag, oh. Naiiwag. Mo lamparahan sa akong mga tiil. Og kahayag sa akong mga alagyanan. So hayag kay imong alagyanan ang pulong sa Dios. So kung magtuon ka sa pulong sa Dios, al nindot kay imong paglakaw. Insakto yun. Insakto gyud. Dili yun gitawag og leap into the dark. Ah. Nga way klaro. Oh, dili ka magkinabuhi nga nas kangit-ngit. Tinood ka na, Pastor Well. So, Word of God. Yes. Doktrina. Yes. Muna ang pinaka-importante sa atong kalag, no? No. So muna nga dapat take note yun ta every time nga makita na to ug unsa ka importante ang Word of God sa atong kinabuhi. Yes. Take notes and use your notes to review as well. Mark case passages in your Bible that you wish to remember. Oh, What you are attempting to do is to think as Christ taught. No? Learning God's Word means you are getting divine viewpoint. Amen. As you acquire divine viewpoint, you can begin to think in terms of His Word each day. So muna akong gingon, Pastor Well, ug unsa ka importante ang Word of God. Kanito, Pastor, di ba, niyon ka sa dili pa Kristohanon, iyang viewpoint, Human viewpoint good pa. Muna siya. Pero kini nga giingon ni diri, naginahinay na, Naginahinay ka-change na. ang iyang kinabuhi. Oh, nanay divine viewpoint nga nisulod sa iyang kalag. Yes. Busa, kay nanay divine viewpoint, imbis mangando yun tayo sa kalibutan, minsan nga, ay, temporary man na din yung kalibutan na ni. Tama lang makakauna ko. Yes. Basta na lang ko'y gamay nga panginabuhi. Oo. Okay na ni, away na ni. Makabot na ni sa pagbalik sa Ginoo sa akong kamatayan, okay na. Pero kung human viewpoint, pag yun na, Pastor Well, gusto nyo kong maparihan ni Kwan, atong millionaire, mapareha ko ito, mahimo kong sikat, sama ni Manny. Kini si Manny ba yan, pitighan na rin ng kwarta, no? Money good. Puros na, basta Manny, Pastor Well, kwartahan gina. Manny Pangilinan. Pero remember tong Manny sa to Pacquiao. acronym sa money, importante kay ito. Manny Villar. So basta Manny lagi, daghan yung kwarta, no? So, money ang human viewpoint. Oh, yes. Daghan kag kwarta, sikat ka, kanang gamhanan ka, kanang maglingaw-lingaw ka sa kalibutan. Oo. Kung pwede lang, kuan yun, makaganansya ka sa kalibutan. Oo. Human viewpoint ng tanan, Yes. Pastor Well. Pero, Temporary ra na. sa dihang nakakato na ka sa pulong sa Dios, muingon na ka sa imong kinabuhi nga, ang akong pilion karon katong para sa eternity. Eternity. So kung mupili ka sa eternity, unsa man na mahitabo sa imuha, dili na ka muhandom sa mga kalibutan ng butang. Dili na siya mo imong number one Dili priority. na priority nimo ang kalibutan. Yes. Ang kalibutan igo na lang na nga mo supply sa imuha, sa Yes. imong need. Oh. As God had promised. Oh. Padayon, Pastor Okay. Well. So, mo nagingon diri, as you acquire divine viewpoint, you can begin to think in terms of His Word each day. You will find yourself asking, what does the Bible says about this? The more Bible doctrine you learn, the more divine viewpoint you gain. Amen. Amen. Mao gina. Indot kayo na ng The- principles. The more Bible doctrine you learn, The more divine viewpoint Mo nang to gain. divine viewpoint nang mosulod sa imong una-una. Yes. Mo nang imong panghuna-una kanunay mga langit no na Pastor Well, mga espirituhano na, mga butang sa eternidad, Yes. mga butang Pangginoo sa Ginoo, mga butang magkinabuhi nga matarong, Tama. mga pagkinabuhi nga mga lagad sa Dios, Yes. pagtuon sa pulong sa Dios, mo na lang naginahinay og butang sa imong huna-huna, divine viewpoint na. Yes. You will begin to see how God's Word relates to every area of your life, such as parents, marriage, finances, authorities, etc. So, wala, di na ka pangulbaan, no? So, this is one thing I want to point out to you. The word is Retention. retention. Kana importante na, Pastor Well. Ang pulong sa Ginoo, mo retain yun, no? Oo, pilit gina sa Oo. atong frame of reference, Yes. memory center. Those things you learn, you may not retain. It is possible that the rate of forgetting can exceed the
the rate of learning. So, dapat yun, ang pulong sa Ginoo, balik-balikon Balik-balikon yun para mo retain para siya. mo retain siya. Adunay retention, no? Don't let that happen to you. Be faithful to study daily in order that you do not fall behind and lose your spiritual momentum. So, ang iyang gisgutan, Pastor Roel, no? Be faithful to study daily. Yeah, Kada daily. adlaw yun. Oo. Mao gyud ang advice nga be faithful to study daily in order that you do not fall behind And loss. and lose your spiritual momentum. Tinuod yun ka na, Pastor Roel, kay akong nakita, kung dili yun ka, mura, ang pulong sa Diyos, magod, pagkaon sa atong Oh, kalag. yes. So, kung wala ka mukaon sa pulong sa Diyos, o Oo. sa kadlaw, unsay mitabo sa imo ha? Oo. Makulaps ka sa Makulaps ka. middle of the day. Oh yes, ma-overpower ka sa Oo. imong life situation. Wala, wa may sulod ang imong kalag. Oo. Wala siya nakakaon ba sa iyang sustansya bitaw nga unsay gi akong kaunon karon nga masustain ko nining adlaw. Tama. Oh. So, makakaon jud kog vitamins karon. Yes. Why nag-energize sa imong pulong sa Dios. Oh, yes. Pero kung nagbasa ka, pag basa nimo niya na, bisan ka tong kang Marta lang, mabasahan nimo to, di jud ko mag-Marta. Oh. Ang kakuyaw Anywhere. ni Pastor Ped nga mas mudako ang iyang adversities kaysa iyang natun-an sa pulong sa Ginoo. Ma-overpower yun. Overpower Oh. siya. So mo na nga giingon diri be faithful to study daily. In No? order, In order that you do not fall behind and lose your spiritual momentum. tinood ka na. Nga kuan jud ka nang say tawag na lig-on jud ta sa atong espirituhanon nga aspeto, no? Nya ingon diri thinking in terms of Bible doctrine and relating is to every area of your life will cause you to have supreme happiness. Mhm. Yaw, no? So, Makita na sa Luke 11:27 to 28. So Jesus says, happiness belongs to those people who hear my Father's word and keep it. kasi ang giskutan man gud diri sa Luke 11, Pastor Roel, nani sila nay panahon nga si Jesus Christ na sa tunga-tunga sa crowd. Oo. Unya, ang babae gusto tong moduol sa kay Jesus Christ. Pero di gyud siya makaduol tungod sa kadaghan sa crowd. So misinggit na lang ang babae, nga mingon ang babae nga bulahan gyud ang babae nga nagsabak niya ng tawhana, sabot ang nagsabak ni Jesus bulahan Bulahan gyud. daw. Bulahan gyud. O katong nagpasuso Mm-mm. ni Jesus Christ, katong nagpadako ba, nagpainom sa gata sa iyang breast, no? So matud pa niya, bulahan gyud to. Pero unsay giingon ni Jesus Christ? Kaya nagsinggit man lang ang babae, gitubag nitong babae nga nagsinggit. Gignan niya ang babae. Makita na sa Luke 11, no? 27 to 28. 11:27-28. Pero ang tubag ni Jesus Christ, matud pa niya, mas bulahan kadtong mga tao nga nagapaminaw sa pulong sa Dios. Happiness belongs to those people who hear my Father's word and keep it. So, but ni pasabot, hoy babae, ning singgit ka dinha nga bulahan ang akong inahan. Yes, ang akong inahan importante ni siya. Sa tawhanon. Sa tawhanon. Pero dili kini ang pinaka-importante. Ang pinakabulahan kung ikaw naminaw sa pulong sa Dios. Kini nga akong inahan kung di ni maminaw sa pulong sa Dios, dili ni siya bulahan. Yes. Bisag inahan ako ni siya. Mm-mm. Murag yun na ang pagkasulti ni Oo, Jesus Christ oo. ba? Mas bulahan ang usa ka babae nga maminaw sa pulong sa Dios. Yes. Kini akong inahan ni, pero kung di ni maminaw sa pulong sa Dios, mas dili ni siya bulahan. Yes. Mas bulahan tong naminaw sa pulong sa Dios. So yun na ka-importante ang pulong sa Dios. O ang kuya pag ginana katong Psalms 138 verse 2 nga mas gipadako pa gyud niya ang pulong sa Dios ibabaw sa iyang ngalan. Ngalan. So sabot nga mas importante gyud ang word of God, Pastor Roel. Yes. Okay, dili na ta natapos sa ato ang doctrinal orientation, Pastor. Yes, salamat sa Ginoo na humanay kita sa doctrinal orientation ug ang atong oras insakto na pod. Oo. Mga kaigsunan, busa moadto na usab kita sa atong ikaduha nga mission. Hinumduman nato nga atong programa duha kini say purpose.
Ang una, pagtuon sa pulong sa Dios alang kanimo nga magtotoo na, ug ang ikaduha, ang pagtuon sa pulong sa Dios para sa kaluwasan sa mga katawhan nga nagkinahanglan og kaluwasan. Busahan na kita sa ikaduha ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala na ilain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross, busang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ay imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang imong bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tawo. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19. Nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sa masasalapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamagi sa pagkabot sa Dios pinaagi sa pagkarelyoso, matarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad ug seremonyas ug daghan pa. Apan kini mao'y dakong linglas sa atong kaaway nga si Satanas aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingon, paningkamot ug kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasiguruhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila motubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala, ang reliyon dili makaluwas o ang pagpamembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kun dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodos 8:9 usab nag-ingon, kay pinagi sa pagtuon naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nag-ingon,
ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano kaha nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala, ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roman 9:30 binga to sa 31 nag-ingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakahabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo, Ginoo, di makasulod siging harian sa langit, kundi dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod siging harian sa langit? Ngaunta nagpropesiya man sila sa ngalan si Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan, ug nagkahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao. Kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw, mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan, aron ang tao maluwas ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaduhang punto, nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Pariseo nga nagpakaroingnon sa ilang kaugalingon, pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. Allowed kamo mga eskriba o mga Pariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon, nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay o tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang mga kaigsunan, nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pamaagi o pagkamatarong dili makaluwas sa tao o dili makahatag kanato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa mga igsoon nga nagapaminaw nining programa karon. Sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon o ang pagpamembro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo lamang sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas karon ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon nako pag-ingon mga kaigsuonon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nagingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini. Ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesus, Hesukristo, sa krus. Siya nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24 siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nang ayo.
Sa unang Pedro 1:18-19 nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karniryo, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a nagingon usab, itay ang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos didto sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gituntong sa iyang abaga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu, tungod kay nahimo siyang sadan. Pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga o gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sadan tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Hesus misinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo tungod kay nahimo siyang sadan ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan ana kaniya. Tungod niini si Hesus nagabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makaulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, samara nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na, titilistay. Makita kana diya sa Juan 19:30, buti pasabot nahingpit na ug wala nay dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi nga nagsalig kanako, dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita, nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paggahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paggahukman sa silot, apan dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nag-ingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo kamo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala, mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi, nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako o paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan,
Kini akong gipangayo o ginaampo pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala, kung ikaw nag-ampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa 1:12. Ikaw anak kang Kristo, ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Mga kaigsunan, aduna kami espesyal nga awit alang kaninyong tanan. Pagkataong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandong, tao ba na sa tanan niya panahon? Pagkataong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkataong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na bala na. Ang kagulanan o kalisdanan, kinindanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Ang talipay kinabuhi ta, natagbawan mong sab na ang punan. Kaluwasan na dayong limpid na, alang sa tanang mituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun. Pagkatahong malipayon, si Jesus kanunay natong dayon. Si Jesus kanunay natong dayon. Mao kadtong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Bueno mga kaigsunan, wala namang gyud tay panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon, sa samang oras alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, o sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, ug sa iyang mabiyabihon nga kabag, DJ Well, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Manamilit na kaninyo, kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy, magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. maayong hapon sa tanan ug babay. Bye. Bye.